नमस्कार वेलकम टू माई चैनल आमार चैनल आमार किछु कथा आमी अनिमेष आपनादेर संगे आज के आमार विषय चाल कुमड़ा। चाल कुमड़ा एकटी फल जे फलटी आमरा सबाई खेते मोटामुटी भालोबासी। एटा विभिन्न रकम भावे एटा खावा जाए एवं एटा आमरा सब्जी हिसाबे साधारणत खेয়েই থাকি। कचि अवस्थाय बुड़ो अवस्थाय सब रकम भावे एटाके खावा जाए एवं सेटा आमादेर बेश सुस्वादु बोले मने हय। चाल कुमड़ार वैज्ञानिक नाम बेनिना कासा हिस्पिडा, एर संस्कृत नाम होच्छे कुष्मांड एवं इंग्रेजीते बला हय वाक्सगोर्ड। जाली चाल कुमड़ो भाजा एवं चच्चड़ी विभिन्न रकम कुमड़ोटाके आमरा खेते भालोबासी। जाली चाल कुमड़ा किउकारबिउटिस परिवारेर एवं बेनिनाकासा गणेर एकटी लतानो प्रजाति। अन्यान्य सब्जिर तुलनाय एटा एकटा सस्ता बोले सबाई एई सब्जी हिसाबे एटाके व्यवहार करे एवं भालोও लागे। चाल कुमड़ाटा आमरा बिउली डालेर संगे मिशिए एटाके बड़ी करे खेते भालोबासी एवं एर थेके मोरब्बाओ तैरी हय। चाल कुमड़ार जे मोरब्बाटा तैरी हय सेटाके हिंदीते बोले पेटा एवं एटा साधारणत हिंदी बलये एटा खूबी प्रचलन रयेछे एवं एटा खेते खूबी सुस्वादु। चाल कुमड़ार जे औषधि गुणगुलो रयेछे सेगुलो हलो एटा पित्तनाशक, शरीर पुष्ट करते सहायता करे, बात श्लेष्मा থেকেও উপকার দেয়। এর যে বীজগুলো বেটে যদি মধুর সঙ্গে সেবন করা হয় তাহলেও আমাদের হৃদরোগের খুবই উপকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যতে বিশেষ উপকার দেয় এবং যক্ষা, শূল ব্যথা এতেও খুবই উপকার হয়। কৃমিনাশক হিসাবেও চাল কুমড়াকে ব্যবহার করা হয়। জন্ডিসের ক্ষেত্রে এটা चाल कुमड़ाटाके खूबी मान्यता देওয়া হয়, कारण जन्डिस होले यदि चाल कुमड़ाटाके खाওয়া হয় ताहले तार विशेष उपकार आमरा पेये थाकी। चाल कुमड़ार जे এই যে গুণাগুণগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম এটা হয়তো আপনারা অনেকে জানেন অনেকে জানেন না। আর এবং এই চাল কুমড়াটা যে গুণাগুণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি সেটা আপনারা ব্যবহার করলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এর গুণাগুণ কতটা আছে এবং যেটা মধুর সঙ্গে সেবন করতে বললাম সেটা যদি সেবন করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে ভালো উপকার পাবেন। তাই চাল কুমড়াটাকে ঔষধি গুণ যেটা আছে সেটাকে সেইভাবে ব্যবহার করুন। আর আমার আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।